وإذا كان الله تبارك وتعالى قد وفقكم للحضور فينبغي أن لا ينصرف كل واحد منكم إلا وهو مزود بشيء من مسائل العلم حتى ولو مسألة واحدة. فهذا المجلس المبارك هو فرع عن مجالس حضرموت تريم وسيهون، فإن الارتباط بين حضرموت وإندونيسيا قديما وقويا وقد تقوى في هذه الأيام. فعلى يد علماء حضرموت وعلماء تريم انتشر الإسلام في إندونيسيا ووصل إلى الأدغال وإلى الغابات وإلى الأماكن البعيدة، كل ذلك على يد هؤلاء الرجال. لم ينتشر الإسلام في هذه البلاد على يد أحد من علماء مصر ولا علماء إيران ولا علماء المغرب ولا علماء الشام، وإنما كان على يد علبة علوي والذين قدموا إليها من حضرموت في القرن السابع والثامن الهجري. فقد بدأت الهجرة من تريم للدعوة إلى الله قبل 1000 عام تقريبا، وهناك توجه هؤلاء الأئمة البالغ عددهم 11 عالما من قسم من ذرية سيدنا عبد الملك بن علوي عم الفقيه، ونزلوا الهند أولا وحولوا الهند بعد أن كانت بلاد كفر حولوها إلى بلاد إسلامية، ثم تحولوا إلى إندونيسيا وحولوها من بلاد إسلامية بعد أن كانت بلادا وثنية، وهم الذين يسمون عندكم بالأولياء التسعة. هؤلاء الرجال من أين جاءوا ومن أين قدموا؟ إنهم من حضرموت من تريم وضواحيها، فعليهم سلام الله إن كانوا قد مضوا، فذكر لهم باق وقد شاع بالنقل. فعلينا أن نمشي على طريقتهم وقولا وفعلا وعقيدة وسلوكا، ولا نتخذ مذهبا غير مذهبهم ولا عقيدة غير عقيدتهم، فالفضل ما شهدت به الأعداء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يوفقكم لذلك. Dikatakan oleh Habib Salim bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk hadir di majlis yang penuh keberkahan ini. Manakala taufik dari Allah Ta'ala diberikan kepada kita untuk hadir, maka hendaknya jangan ada seorang pun yang bangun dari majlis ini, keluar dari majlis ini, melainkan dia telah mengambil bekal yang cukup dari keilmuan yang dituangkan di majlis yang mulia ini. Sebab walaupun keilmuan yang dia ambil, walaupun berupa satu pelajaran yang dia ambil setiap harinya dari majelis ini, sebab majelis yang semacam ini, majelis ini adalah cabang daripada majelis-majelis mulia yang ada di Hadramaut, yang mana majelis ini hubungan antara Indonesia dan Hadramaut telah terjadi sejak dahulu kala. Majelis ini adalah cabang dengan majelis-majelis yang ada di kota Tarim, dengan majelis-majelis yang ada di kota Seiwun dan seluruh penjuru Hadramaut. Sebab hubungan antara Indonesia dan negeri Hadramaut telah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu, sejak bertahun-tahun yang lampau, sejak zaman dahulu. Bahkan menyebarnya agama Islam di bumi Indonesia ini menyebar datang dari negeri Hadramaut. Penyebaran agama Islam sejak dahulu bukan datang dari Mesir ataupun dari negeri Iran ataupun dari wilayah Maghrib ataupun datang dari wilayah Syam, namun penyebaran Islam di Indonesia ini disebarkan oleh para kaum Alawiyin, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Hadramaut, yang mana mereka tiba di bumi Indonesia ini secara gencar menyebarkan ajaran Islam sejak abad ke-7 dan abad ke-8 atau abad ke-8 Hijriyah. Bahkan mereka telah masuk ke sini daripada ajaran Islam lebih daripada 1000 tahun yang lalu. Dan juga mereka dikenal para wali-wali yang keluar dari negeri Hadramaut. Mereka keturunan dari Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Ammul Faqih. Mereka keluar dari kota Tarim dan sekelilingnya sampai ke wilayah India menyebarkan ajaran Islam di sana. Dan kemudian masyarakat India yang tadinya non-muslim
berubah masuk ke dalam agama Islam dan berdiri kerajaan Islam di sana. Kemudian mereka merambah hingga masuk ke bumi Nusantara ini, ke wilayah Indonesia ini, hingga mereka dikenal di Indonesia ini sebagai para wali songo. Wali yang 9 tersebut yang merupakan keturunan dari Abdul Malik bin Alwi Amal-Faqih, dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang datang dari Hadramaut, dari kota Tarim. Maka atas mereka salam dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka telah wafat, telah berlalu, namun kenangan dan sejarah mereka senantiasa dikumandangkan di telinga-telinga kita, dan hendaknya tugas kita untuk berjalan mengikuti jejak mereka, mengikuti akidah mereka, mengikuti madhab mereka, mengikuti metode mereka, mengikuti cara mereka dan suluk mereka serta tarekat mereka yang diajarkan, kita ikuti dengan sebaik-baiknya dan jangan kita mahabbah wa mawaddah, mahabbah ad-din, mahabbah al-Islam, فيعطف الأقوياء على الضعفاء والأغنياء على الفقراء، وأن يخرج الأغنياء الزكاة كما أمر الله ويسلموها للأصناف المستحقين من الفقراء والمساكين. لا يجوز صرف الزكاة للمجاملات أو الضيافات أو لناس غير مستحقين أو في بناء مشاريع الخير من المستشفيات والمساجد، فإن هذا له أموال أخرى. أما الزكاة فلا تعطى إلا لصنف من الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. كما أن مذهب السادة علوي الذين نشروا الإسلام ها هنا أنهم يحرموا أشياء من باب الاحتياط ولها أدلة من الكتاب والسنة، ومن ذلك مما عمت به البلوى في بلادكم الروك والتنباك. الروك والتنباك الآن انتشر حتى المعاهد الدينية أصبح طلبتها يدخنون ومدرسوها يدخنون، وأناس كثير من بيوت العلم والفضل يدخنون رجالا ونساء. فلهذا ينبغي لك يا مؤمن أن تحارب هذه العادة القبيحة التي انتشرت في بلادك. وقد قال سيدنا الإمام الحسين ابن الشيخ بكر بن سالم رحمه الله: من مات وهو يدخن ولم يتب قبل موته ب40 يوما مات على سوء الخاتمة. وقال سيدنا الإمام عبد الله بن عمر بن يحيى: ظهر للكثير من أهل الكشف أن الذين يموتون وهم مدخنون يتحولون في قبورهم عن القبلة. فلهذا ينبغي لك أن تقلع من هذه اللحظة ومن هذه الساعة، تعقد توبة وتصدر عزم صارم أن تقلع عن هذا، فإنك سوف تستفيد في مالك، في صحتك، في أخلاقك، في أمور دينك وفي دنياك. وكذلك أيضا مما عمت به البلوى في هذه البلاد التبرج النساء. علينا أن نعود بناتنا وأطفالنا من الصغر على اللباس الإسلامي وعلى ستر العورات، حتى لا تكون هذه المعصية عادية بين الناس. فإن المرأة المتبرجة ملعونة في الحديث الصحيح: صنفان من أهل النار من أمتي لم أراهما بعد، إلى أن قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها العنوهن فإنهن ملعونات. كما أن مما عمت به البلوى في هذه البلاد حسب ما يقال لبس الكثير من الرجال البالغين خواتم الذهب، وخاتم الذهب محرم على الرجال حلال للنساء. وكذلك أيضا مما عمت به البلوى الزواجات المختلطة التي يختلط فيها الرجال والنساء. يأتي النساء بغاية الزينة معطرات وملبسات ويختلطون بالشباب. هذا المنكر. أنت مسلم، كيف تريد يكون البركة في زواجك وأنت تخلط الرجال بالنساء؟ إن هذا ولا شك سيكون زواجا مشؤوما، سيكون زواجا قبيحا لا بركة فيه. فيا حبذا لو نعود أنفسنا ونحارب هذه العادة ونفصل الرجال عن النساء، فلكل مكانه المناسب ويومه المناسب، والمنكر إذا اعتاده الناس يصير شيئا عاديا. فكل هذه الأشياء لا نعرفها إلا بالعلم،
وبطلب العلم، فعلينا أن نحرص على حضور مجالس العلم، وعلى من عنده شيء من العلم أن ينشره في كل إقليم وفي كل منطقة وفي كل بلاد، حتى نكون مبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ أندونيسيا وأهل أندونيسيا، ويصلح جميع البلاد الإسلامية، ويوفقهم للتمسك بالدين، وأن يطهر قلوبنا للتقوى، يطهر قلوبنا من محبة بعض المعاصي، حتى تكون أهلا لتلقي الأسرار الربانية والأنوار الصمدانية، ويشفي قلوبنا من كل الأمراض القلبية، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة قدير. وفي الأخير نشكر الولد علي عبد الرحمن الحبشي على استمراريته في هذا المسجد، وعلى ترجمة الولد جندان بن نوف بن جندان، فنسأل الله أن يبارك فيهم وفي كل الحاضرين إن شاء الله، وأن يهل علينا وعليكم، وأن يبارك لنا ولكم في شهر ربيع الأول القادم علينا في هذه الأيام، ويجعله شهر خير وبركة ونصر وتأييد للإسلام والمسلمين. فعلينا أن نحتفل فيه بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكثر فيه من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأن ننشر سيرته في بيوتنا وفي أصدقائنا وأصحابنا، إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Dan juga disebutkan oleh Habib Salim bahwasanya Islam mengajarkan kita untuk peduli satu sama lain, untuk saling mengasihi terhadap sesama umat Islam, yang mana orang-orang yang kuat mereka harus menyayangi orang-orang yang lemah, yang kaya harus mencurahkan perhatian kepada orang-orang fakir miskin. Dan disebutkan bahwasanya sehingga diatur di dalam agama Islam itu hal-hal yang berkenaan dengan zakat, yang mana zakat diperuntukkan bagi mereka para fakir miskin, orang-orang yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, asnaf thamaniyah, yang mana mereka merupakan para fugara, para masakin hingga akhir ayat tersebut. Zakat bukan diperuntukkan untuk ayo bikin jamuan kasih makan orang, ataupun untuk menjamu tamu, ataupun untuk bikin bangunan, atau untuk bikin masjid, atau untuk bikin pesantren. Zakat bukan diperuntukkan untuk itu, tetapi untuk diberikan kepada fakir miskin. Dan disebutkan bahwasanya salah satu poin yang diingatkan oleh Habib Salim, mereka para orang-orang besar dari keluarga Alawiyin, keturunan Rasulullah SAW, mereka adalah para ulama, yang mana mereka memiliki ihtiyat dan perhatian yang amat besar untuk menjauhi hal-hal yang tercela, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala sejauh-jauhnya. Dan di antara kemaksiatan, di antara perbuatan tercela yang menjadi musibah umum, baik itu di Indonesia ataupun di negeri-negeri lainnya, adalah daripada kemaksiatan merokok. Yang mana rokok tersebut ini merupakan bencana yang banyak menimpa kaum muslimin, yang mana yang ditimpa bukan hanya orang awam saja, bahkan pondok-pondok pesantren, sekolahan, orang tua, anak muda, laki, perempuan, mereka pun juga terkena daripada musibah merokok tersebut. Al-Habib Salim mengatakan hendaknya kita mengganti rokok dengan siwak. Siwak ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia punya rokok tapi dia nggak punya siwak. Dia harus menjalankan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau termasuk ulama yang mengharamkan daripada menghisap rokok tersebut. Beliau menyatakan di dalam ucapannya, barang siapa yang meninggal dunia dan dia belum bertaubat dari menghisap rokok, dia belum bertaubat dari perbuatan menghisap rokok, atau baru bertaubat tapi belum 40 hari, maka disebutkan biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah, waliyadzubillahi min dzalik. Sampai begitu katanya beliau. Bahkan juga Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau menyatakan orang yang menghisap rokok dan meninggal dunia belum bertaubat daripada dosa menghisap rokok tersebut, itu biasanya ketika dia mati di dalam kubur, itu jenazahnya berpaling dari kiblat.
tidak lagi menghadap kiblat. Biasanya begitu ketika dimakamkan. Nah, karenanya kita harus segera bertaubat. Kita harus segera mengintrospeksi diri kita dan mengingatkan saudara-saudara kita, keluarga kita, lingkungan kita. Sebab taubat inilah yang dapat menolong kita. Dan disebutkan di antara musibah yang lain yang banyak menyebar di negeri kita ini adalah kaum wanita yang gemar buka-bukaan aurat. Mereka membuka aurat mereka, tidak menutup auratnya dengan benar. Sebab menutup aurat adalah sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasul menyebutkan ada dua kelompok manusia yang mana mereka ini masuk ke dalam api neraka, yang mana mereka tersebut disebutkan oleh Rasulullah SAW tidak mencium harumnya surga, nggak bakalan masuk surga dan tidak akan mencium harumnya surga. Di antaranya daripada dua orang tersebut adalah salah seorangnya adalah seorang wanita kasiat ariyat, wanita yang membuka auratnya. Dibilang pakai baju tapi kebuka auratnya, dibilang auratnya terbuka tapi ada bahan yang menutupi dia tetapi tidak menutup. Dia pakai bahan tetapi tidak menutup auratnya dengan benar. Maka orang wanita yang semacam itu, dia memakai hiasan dengan rambutnya yang disanggul ke atas nampak oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, maka Rasul SAW mengatakan mereka itu tidak akan mencium harumnya surga. Bahkan Rasul mengatakan laknatlah mereka, sebab mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya ini merupakan sebuah musibah besar yang mana hendaknya ayo kita ingatkan kaum wanita kita untuk menutup aurat dengan benar, berpakaian yang islami yang diajarkan oleh Allah. Kita diatur cara berpakaian oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga seringkali saya juga melihat orang-orang laki-laki dia memakai cincin tapi cincinnya emas. Memakai cincin emas haram hukumnya bagi kaum laki-laki. Kaum wanita boleh memakai perhiasan emas tanpa berlebihan, tetapi kaum laki-laki haram sama sekali, mereka tidak diizinkan untuk memakai perhiasan emas. Dan semua kita yang hadir didoakan insyaallah mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Sebentar lagi bulan Maulid akan datang, ada majelis Maulid di mana kita hadir, perbanyak salawat dan salam atas Nabi Muhammad, dan juga kita mempelajari daripada riwayat hidup dan kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam momen Maulid yang penuh kesempatan dan penuh kemuliaan tersebut.